1800 kubika i 122 konjske snage. Na prvu ne zvuči baš mnogo, dok ih ne upakirate u ovo. Lotus Elise druge generacije ostao je vjeran postulatima koje je još u 50-ima postavio osnivač tvrtke Colin Chapman. Mala masa, živahan motor i okretno podvozje recept su za vrhunski vozački automobil. Teško je ne primijetiti ga u masi zbog atraktivnog dizajna i sićušnih dimenzija. Centralno smješteni motor pomaže pri boljem rasporedu mase, a vozača uveseljava veselnim brundanjem iza leđa. Kokpit je spartanski i baš zbog toga se možete u potpunosti usredotočiti na vožnju. Kakav je Lotus u vožnji? Često možete vidjeti na reviewima automobila, naročito onim koji imaju nekakav sportski karakter, da novinari vele da se automobili voze ko karting. Vjerujte mi, lažu. Dakle, ovaj auto se vozi ko karting, a ostali su prema njima spore, udobne, lelujave lađe. Elise nema apsolutno ništa. Nema servo volan, nema servo kočnice, nema ABS, zadnji pogon bez pomoći pri proklizavanju. Dakle, imate vozačko iskustvo u kojem ste vi onaj koji određuje koliko brzo ćete voziti i kako ćete proći kroz zavoj. Naravno, to ponekad može biti dobro, ako pretjerate, vrlo brzo može postati loše. Međutim, automobil je vrlo neutralan. Preporučio bih da se pri naglim ulascima u zavoje ne koči u samom zavoju, nego da se koči prije zavoja, pa da se na sredini zavoja da gas. Tako ćete izbjegnuti taj takozvani snap oversteer koji bi vas mogao baciti u probleme. Isto tako, jako je bitno na početku priviknuti se na pedalu kočnice koja je ekstremno tvrda, ali vam isto tako daje, dok se naviknete, fantastičan osjećaj na kočenju i uopće vam ne fali, znači, servo pojačivač na kočnici. Volan je ekstremno direktan, malen. Sreća da je malen, pošto krupni vozači inače ne bi jednostavno mogli motati volan jer bi im se motao pod nogama. A sa ceste vam se prenosi bukvalno svaki kamenčić. Znači, direktan volan, osjećaj koji imate na volanu je odličan. Stvarno, kako smo rekli na početku, pravi karting. Još jedna stvar koju bih htio naglasiti i koja je jako bitna je da se kod većine današnjih modernih sportskih vozila brzine na kojima se dobija nekakav osjećaj su ekstremno narasle i vi se, da bi mogli dobiti nekakav osjećaj brzine, vožnje i svega toga, morate se voziti duplo više od ograničenja. Kod Lotusa to nije slučaj. Vi već na 60 km/h imate osjećaj da letite. Automobil nema apsolutno nikakve izolacije. Dok je krov spušten i podignuti prozori, znači čujete motor koji se nalazi direktno iza vas, koji se lijepo razvrtava i ekstremno je elastičan. Unatoč brojkama koje bi mogle reći da to nije slučaj, međutim nemojte zaboraviti da je automobil jedva teži nešto malo od 700 kg. Dakle, sve u svemu, vikend igračka samo takva. Vikend igračka kojom se možete opustiti nakon napornog radnog tjedna, otići na nekakvu dobru cestu kao što je na primjer ova, nalazimo se tu u okolici Trakošćana, gdje nema previše prometa i gdje možete uživati u vožnji, možete uživati u ponašanju ovog automobila bez da jurite ekstremno, bez da radite ne znam kakve velike prekršaje u prometu, prekoračenja brzine. Udobnost u Lotusu relativna stvar. Imate nekakvu osnovnu ventilaciju, napravite se ventilaciju tako da spustite, odnosno da maknete krov. Nemate nekakva ostala pomagala, sjedite u tanko postavljenim školjkastim sicevima koji su srećom dovoljno široki da prihvate i mene, malo većih gabarita. Sjedite ekstremno nisko,
nemate niti električne podizače prozora, znači podizači prozora su na onu našu staru kurbu. Dakle, nekakvih pomoćnih sustava u automobilu koji vam olakšavaju i omogućuju udobniju vožnju nema. Ali isto tako auto je dovoljno dobro podešen da vam ne razbija bubrege na nešto lošijim cestama i nije da vas nakon 20 km pređenih malo oštrije po zavojima sve boli i da vam treba sat vremena pauze. Ukoliko gledate gole podatke na papiru, motor nije ništa posebno. 1800 kubika, malo okretnog momenta i 122 konjske snage zaista na papiru nisu nešto impresivno. Međutim, dok to upakirate u ovako ekstremno lagani auto i ekstremno dobro podešenu vozačku šasiju, motor vas iznenađuje izuzetnom elastičnošću kroz kompletni raspon okretaja. Dakle, možete ga voziti bez problema i na 2000 okretaja, on će krenuti dok mu nabijete gas, a isto tako voli se razvrtiti visoko. Dakle, odličan je izbor za ovakvo vozilo i ja si iskreno rečeno ne mogu zamisliti kako idu Lotusi koji su opremljeni jačim motorima. Ručica mjenjača je dugačka, ali hodovi su joj svejedno kratki. Potrebno je jedno lagano privikavanje na prebacivanje u rikverc, prebacivanje u prvu i u drugu. Međutim, kad se naviknete na taj kratki hod, odlično. Znači, mijenjanje brzine je kratko, precizno, potpunosti odgovara karakteru automobila. Što se tiče preglednosti, naprijed i bočno vidite sve i više nego što vam treba. Preglednost iza je praktički pa nikakva, vidi se nešto kroz zadnji retrovizor, ali morate se naviknuti na automobil da bi bili sigurni kod nekakvog manevriranja, parkiranja, naročito parkiranja u rikverc, pošto auto nema niti parking senzore. Moj vikend automobil je Alfa Romeo GTV, jedan od najboljih vozačkih prednjepogonaša i moram vam priznati da se prema ovom Lotusu ponaša ko, ne znam, BMW serije 7. Mekan je, naginje se u zavoju, volan je indirektan i sve skupa. Onda stvarno možete misliti na kojoj je razini ovaj Lotus po pitanju osjećaja vožnje i uživancije u vožnji. Sve u svemu, Elise nudi kompletno vozačko iskustvo i za bilo koga kojeg interesiraju auti, ajmo nazvati takvu osobu petrolheadom, svakako bi trebao biti na nekakvoj bucket listi da ga proba barem jednom u životu, iznajmi i da vidi na koji način se stvarno vozi jedan sportski automobil, lagan, stare škole, zaista uživanje u vožnji u ovom slučaju na dobrim zavojitim cestima ne može uživanje u vožnji vam nikako pobjeći. Vjeran korijenima, Elise u potpunosti ispunjava svoju svrhu, pružiti gušt u vožnji bez suvišnih distrakcija. Ovo nije automobil za ulične trkače koji svoje vozačke sposobnosti najčešće pokazuju bacanjem ključa na šank u omiljenom bircu. Ne, ovo je vozački alat kojeg ćete odvesti na svoju omiljenu zavojitu dionicu kako bi uživali u potpunoj simbiozi vozača i automobila. A to je u današnje doba u kojem prevladavaju gotovo samo vozeće kutije za prijevoz od točke A do točke B rijetkost koju treba osobito cijeniti.